spaghetti doon? Sauce? Ano ito sa mga... Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. December 2025. Merry Christmas. 25, wala kang may alas 12. Kapit na. Asa mo pag... Asa man yung noodles na? Rice. Noche buena. Noche. Noche. Noche buena. Dili buena. Buena. Noche buena. Buenos días. Buenas dias. Ano siya? Noche buenas. Buena lang, dad ka ng wifi ang available. Ali. Buena. Buena. Noche buena. 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 Ana. Ah, Ano di. kay why? Buena. Noche buena. Ana di ay? Noche. Dili buena. 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 Ah. Uy, awan. Thank you, Lord. Gamay daya kong rice. Ako din naman kayo kung kain ng ano, sugar na. Paano ta? Noche buena. Noche. Noche Buena. buena. 2025. Merry Christmas to all of us in Christ Jesus. For there is only one God and one mediator between God and men. The man is Christ Jesus. Amen. Ay, the beautiful sa flower. Mano ko ba kaya aking mga anak malalaki na dati ako lang isa mag-prepare hanggang gabi. Ngayon, pagkagising ko na-prepared na. Blabest. Alam mo, wala kay ano yung... Ang kanto na ito ang... Thank you, Lord. Ang atin na lang biscuit, ano? Ay, Thank atin you. na- Lain man i-display oy. Holy Spirit. Walang biscuit. Isa na ganon? Bakit? Noche buena. Ako dahil mo? Dili 2025. Espinosa Lara complete family. Have a yung mga panon dira Lars. Ang ano yung bali dito, ang salad niya, oh. Dahigit. Dahigit. ay kalagaya. Dahil yung hawin ng gabi. Ang makuha na dito. Dahil oy. Ay. Ano na? Complete family. Amen. Thank you, Lord, Holy Spirit. Merry Christmas to all of us in Christ Jesus. Thank you for everything, Lord, in Christ Jesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Amen. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.